मारुति हाँ प्रभु तुरते आशिबा विलंब कहीं हेले मारुति तुरते आशिबा विलंब कहीं हेला हे प्रभु राजीव बलोचना ए मारुति ଆପଣ ତ ଜାଣିଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ହିଁ ଜଣେ ଜାତିର ବନବାସ ମାର୍କଟ मारुति ହଁ ପ୍ରଭୁ ଅରଣ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ କିଛି ନା କିଛି ସୁସ୍ୱାଦୁ ଫଳନ ଭୋଜନ କରିବାକୁ ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ ମହେ मारुति ବିଳମ୍ବ ନ କରନ୍ତୁ ମାର୍ଜନା हाँ तुम मानकर कमे होची ए अरण्य मध्यरे पकोपळ मान भोजन करिबा ହଁ ପ୍ରଭୁ मैत्र ମୈତ୍ର समस्त कपिशने आने आशा करी ବନେଇନେ ଦେଖି ହଁ ମୈତ୍ର देखुटिया वर्तमान समय होची ହଁ ମୈତ୍ର मैत्र श्री राम बोलंती मित्र